Enak. Wah, dia makan es krim. Ayah! Ada apa sih Ainun teriak-teriak? Ainun mau es krim, Ayah, kayak dia. Tapi kan kamu lagi batuk, nggak boleh makan es krim. Tapi Ainun mau, Ayah. Ya udah, Ainun tunggu bentar ya. Ayah buatin yang enak. Oke. Good job. Ainun, nih es krimnya udah jadi. Wah, es krim semangka. Enak. Good job.